73 Yes, years old. Hijri, yes. Umurnya 73 tahun. Subhanallah. I am one of top 10 scholar of hadith Oh, in the universe. beliau adalah 5 terbaik dari guru hadis. 9 are dead. 9. Dead. Matu rahimahumullah. Masya. They died. Remain me. Oke. And I will die soon inshallah. Oh, kita tepuk tangan dulu buat beliaunya. Today is very special day. Oke, hari ini adalah hari spesial bagi beliau. Why? Because you have good intention. Oke, karena kalian bisa bertemu dengan beliau dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah. To follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan rahmatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And your mahad and your ustaz and your kia, they have the same niyyah, same intention. Same with Intention, like you have good intention. Also the mahad, the institute, the kia, the ustaz, all they have the same intention to follow Rasulullah. Oh subhanallah. Jadi pondoknya kita itu sama, di fasilitasnya itu hampir sama, rahmatnya dirahmati oleh Rasulullah di Mekah. Subhanallah. I came here 10 years ago. Di sini. I came to Indonesia 10 years ago. You live in Indonesia 9 years old. Yes. Oke. Beliau tinggal di Indonesia selama 9 tahun. For one niyat only, to make good curriculum. Oke. Untuk membuat kurikulum dalam bentuk buku seperti ini. Ini karyanya beliau. Seperti itu. The curriculum of following Rasulullah. Oke. Yang bertujuan untuk dalam berpajuan di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. We translated 200 books. Pardon? Translated okay. 200 books, 200 buku. 200 buku. Untuk referensi on the site www.allah.com, www.muhammad.com, www.abdullahghumari.com. This is this book. Oke. Yeah. Jadi beliau juga mentranslatekan di websitenya, pardon? To bahasa Indonesia Kromo Maju Injil. Oke. Buku ini free. Free. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bisa diakses di Google gratis, free. Seperti itu. To revive sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. And I married a girl from Kirian. She passed away, marhum al-an, Sitti Nadriya. She translated Sijara Rasulullah, 900 years, best book, Shifa al-Qadi Iyad. Okay, excuse me. You married with your wife from I married in Korean. From Korean. From Korean. She passed away. She passed away. Oh, I'm sorry. But she translated yes. Shifa al-Qadi Iyad. Translate in Indonesia. In bahasa Indonesia, and it's free. Free. Yeah, and she used to sleep on the keyboard. Okay, jadi istrinya itu berada di Krian. Okay, I'm sorry, pardon. Your wife from Krian. Yeah, but she passed away in accident. Istrinya itu dari Krian dan sudah meninggal. Sebelum meninggal, beliau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan ketika menerjemahkan, beliau sampai ngantuk-ngantuk di depan laptopnya, seperti itu. Saking berusaha untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bisa diakses gratis di Google, seperti itu. So you have in the Ma'had good curriculum, good ta'lim, but now you have bonus, which is Rasulullah way of dua. Dua Rasulullah. Thank you. Jadi dalam buku ini kita akan belajar sesuai kurikulumnya Rasulullah, seperti itu. So today I have 100 books. 100 books. Every 4 of you take one book. Everyone. Jadi satu-satu secukupnya, nanti 50 untuk laki-laki dan yang 50 untuk perempuan. I will share now or? Yes, just wait. Excuse me. What this book about?
It is only Rasulullah dua. Okay. Bahasa Arabic, just wait. Oke, wait. Tunggu dulu. Bahasa Arabic, bahasa Indonesia. You have to read first months only bahasa Indonesia, so you understand. Don't read Arabic. Satu bulan. You read only bahasa Indonesia. Oke. Ini bisa dibaca menggunakan bahasa Arab, doanya dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Jadi dibaca dalam 1 bulan. You read only bahasa Indonesia, tidak Arabic. Oke, kamu boleh membacanya menggunakan bahasa Indonesia dalam 1 bulan dan seterusnya seperti itu. So you have fahm, tafhim. Jadi kalian bisa paham Understanding. doa-doanya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Yeah. Because Allah created you Indonesia, so you Indonesia. have to talk to Allah in Indonesia too. Oke. Karena kalian dilahirkan di Indonesia, jadi kalian bisa berdoa menggunakan bahasa Indonesia di negara kita, negara Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. And if you will do Arabic, you have to understand Indonesia 100%. Oke. Jadi kalau kalian berdoa dengan menggunakan bahasa Arab, kalian juga harus memahami maknanya juga dalam bahasa Indonesia sepenuh hati seperti itu. But if you do Arabic only and tidak fahm, tidak understanding, the angel will say, this orang make doa, tidak understand. Oke, kalau kalian hanya berdoa saja menggunakan bahasa Arab tanpa memaknai artinya, doa tersebut tidak atau lama sampainya kepada Tuhan seperti itu. Oke. And tidak bagus, you have to, if you say Alhamdulillah, you have to know in Arabic, in bahasa Indonesia, what is Alhamdulillah. This is the reason first bulan bahasa Indonesia only. Oke, jadi ketika kalian mengucapkan Alhamdulillah, kalian juga harus mengerti makna Alhamdulillah tersebut. So the first this is 3 chapters, 3 chapters. Oke, pardon. This book, 3 bab, 3 chapters. Serius apa? Oke. This book, 3 chapter, bab, 3 bab, 3 chapters. Oke. Jadi ini bukunya ada 3 bab, 3 subbab dalam buku tersebut, dalam buku ini. Oke, the first bab is 1 chapter doa after salah. Oke. Bab pertama itu ketika kita setelah sholat. Second chapter doa Rasulullah in the morning and at night. Oke. Askar sabah and masa. Oke. Bab kedua yaitu doa Rasulullah ketika pagi dan ketika pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Then chapter 3, Oke. 24 hours doa. What the Prophet used to make doa and different things in 24 hours. Oke, I'm sorry, pardon. Open and okay. see. See here, first chapter. Here. Read for them. Read bahasa Indonesia. Read, tell them. Oke, bab 1 adalah tentang bacaan zikir harian Rasulullah setelah selesai sholat fardu. Untuk yang bab kedua adalah tentang zikir Rasulullah SAW di waktu pagi dan sore hari. Kemudian untuk bab ketiga tentang zikir-zikir Rasulullah dalam sehari-hari. And this chapter 2. Oke. The start 2 is tentang bacaan zikir Rasulullah di waktu pagi dan sore hari. And chapter 3. Oke, thank you. Untuk yang bab ketiga adalah tentang zikir-zikir Rasulullah dalam sehari semalam 24 jam. Oke. Then on the book is 10 chapter. Oke, the main is 10 chapter. Okay. But we printed only 3. Oke, jadi sebenarnya buku ini itu terdiri dari 10 subbab atau chapter, hanya diringkas menjadi 3 chapters. Yes. Oke, diringkas menjadi 3 bab saja. Because you read this every day. Oke, jadi karena kamu akan membaca buku ini setiap harinya. Online free, you download the rest of the chapter. Read for them the chapter now. Oh, oke. This is. Yeah. I'll read it. Oke, sebenarnya untuk yang bab 4 itu ada 40 hadis Nabi yang mewajibkan masuk surga.
Bab 5, ringkasan biografi Nabi besar Muhammad SAW. Bab 6, ringkasan akidah dan asmaul husna oleh Syekh Al-Islam Al-Dzardiri. Bab 7, orang munafik tidaklah mereka menginginkan Allah kecuali sedikit. Bab 8, pesan moral yang baik untuk masyarakat Indonesia dan Maroko. Bab 9, memahami kalimat-kalimat kosakata dalam Al-Quran 28% tanpa pengulangan. Dan yang terakhir, bab 10 adalah fikih kitab matan Abu Suja tentang bersuci, sholat, puasa, zakat, dan haji beserta penjelasan ukuran dan takaran dalam kilogram. Seperti itu. So this complete curriculum, good. So teacher can download and teach Aqidah, Sejarah Rasulullah, Matn Abi Syuja'. Oke, jadi buku ini lengkap kurikulumnya berpacu kepada Rasulullah, akidah, syariat, fikih, dan lain-lain. And you can tell your parents they can download at home and they learn too, because all bahasa Indonesia. Oke, jadi kalau penjelasan selebihnya bisa di-download di situs yang ada di sini, di www-nya di Google, seperti itu. And all this hadith reported by Hafiz Abdullah Al-Ghumari and Hafiz Abdullah Taliti. So hadisnya from Syekhul Islam. My teachers. Your teachers from? Hafiz from Morocco. From Morocco. Those are Hassani, family of the Prophet Al-Hassani. Okay. Ghumari and Taliti. Okay, jadi beliau hadisnya belajar dari gurunya beliau yaitu Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafiz Al-Sayyid Abdullah bin Abdul Qadir At-Talidi Al-Hasani dan Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh Al-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani dari Maroko. Then here 6 books free advance after 10 volume. Okay. You have 6 books. Okay. This is the first book, so free. Okay, you download. Okay, jadi ada 6 buku lagi yang free. Yeah. There is 6 book free. Free. Okay. One Sejarah Rasulullah, which is 900 years bestseller. Bestsellernya. The one which Siti Nadria, my wife, translated in 2 tahun. She translated 2 tahun, and she used to sleep on the keyboard. Subhanallah. Jadi anak-anak ya. Jadi beliau itu dibantu istrinya, Masya Allah, selama 2 tahun untuk menerjemahkan buku ini sampai ngantuk-ngantuk pas tuh ngetiknya itu. Kasih tepuk tangan dulu buat beliau, boleh? Sudah, thank you. When she died, the Prophet ﷺ said, when son of Adam pass away, when pass away, no deeds recorded except 3. Ilmun yuntafa bih, knowledge, benefit the people, or a child to make dua, or continuous charity. So because she made this work, she go to the tomb, she see a lot of reward. Subhanallah. Everybody download, read, she get reward. She get reward in the tomb. Reward so she died today, second day she come hug me and happy because of the work. She get reward. Tarjamat book of Rasulullah. Subhanallah. Jadi setelah istrinya meninggal, beliau mendapatkan penghargaan dari penulisan buku ini dan 6 buku yang lainnya. The tarjama of these books. But this book here was translated by Ustaz Taufiq and Ustaz Dani fi sabilillah. Jadi translate from Arabic to Indonesian. By Ustaz Dani, by Ustaz Taufiq and Ustaz Dani. This book, the 10 volume. But these ones translated some by Siti Nadria and some by other people. Then here shelf of 200 books in every topic, very advanced, all free. This is we can access free. All free download.
So now, what we want to do, inshallah, we want Ustaz to give every 4 one book. You give every 4 one book, you and him. Okay, Ustaz maybe give the sister is this? every 4, and you give the boys, and he give every 4 people, every 4 rank, 1, every 4. So you open now, because we are going to read some. I'm giving you all إجازة. أجزتكم بهذا الكتاب وبكل مروياته عن الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري والحافظ التليدي. قولوا قبلنا. Qabilna. Jadi nanti dikasih ijazah sama beliau untuk mengamalkan doa-doa yang ada di buku ini, gitu ya. Anak-anak, kamu tadi diberi ijazah sama Syekh Darwis. Ayo bilang Bismillahirrahmanirrahim, qabilna. Bareng. Qabilna. I'm going to read the Arabic, and the Kia will read the Bahasa Indonesia of Azkar al-Sabah wal-Masa. I will read the Arabic. Kia, please come here. Kia, come here please. Nanti beliau yang bicara tentang doa bahasa Arab, panjenengan yang bahasa Indonesia. You come here. So you read the Bahasa, we read this bab. Dua Rasulullah in the morning and at night. I will read Arabic, you read Bahasa. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره إنك لك الحمد إنك على كل شيء قدير فاغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالا زاكية ترضى بها عني وتب علي. Bahasa Indonesia, okay. هذا رسول الله كان يقرأه في الصباح والمساء. Prophet used to read in the morning and at night. This Doa ini dibaca ketika pagi dan malam oleh Rasulullah. Silakan buka halaman 8. Rasulullah berdoa, wahai Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, bagimu segala puji, bagimu segala kekuasaan. Amin. Pada kekuasaanmu segala kebaikan, dan kepadamu pula kembali segala urusan, yang terang maupun yang samar. Bagimu segala puji, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah dosa-dosaku yang telah lewat, dan peliharalah aku di sisi umurku, dan anugerahilah aku perbuatan-perbuatan suci yang dengannya Engkau ridho kepadaku, dan terimalah taubatku. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. This is 4 times. 4. Okay, dibaca. When you read from times. When you read 1, okay, when we read 1, okay. Allah save quarter of your body from punishment. Dibaca 4 kali. Bacaan pertama, Allah menjaga sebagian tubuh kalian. When you read the second one, Allah save half of your body from punishment, from azab. Okay. Jadi bacaan kedua itu menjaga kita, Allah menjaga kita, tubuh kita dari segala bentuk dosa. When you read 3 times, Okay. save 3/4 of your body
Oke, untuk bacaan ketiga, Allah menjaga seperempat dosa dari tubuh kita. And when you see the fourth one, all the body will be Oke, pure. untuk bacaan yang ketiga adalah Allah menjaga seluruh tubuh kita dari dosa-dosa. And this is the dua of Rasulullah. Oke, for This is the doa. explanation of Rasulullah. This is Not my doa. talk. Oke, this is doa for Rasulullah. Why he read it 4 times? Oke, ini doa dari Rasulullah. Kenapa kita harus membacanya 4 kali? And you have to understand, Allah created you From for a Indonesia. day. Oke, And the day have night and daytime. So every day has ibadah worshipping of the day, time and the night. So the Prophet make dua at night and dua in the day. oke. So if this day you make the dua, you are a good boy, good girl. Tomorrow is new day. You don't say, oh, I read it yesterday. No, not enough. Every day, Allah created you in this day, make you life this day, you worship Him in this day. Because we don't know, we never know when with day. So it is, your umr is not tahun, Okay. it's not bulan. Your umr is 1 day at a time. Oke. 1 day at a time. Okay. In the day you make ibadah, 5 salawat, dua sabah masa and so forth. Oke. Jadi kita harus tahu kenapa kita diciptakan, kenapa kita ada di dunia ini. Kita harus berdoa setiap hari dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan meninggal. Jadi kita harus berdoa, sholawatnya, sholatnya dan lain-lain seperti itu. Do you understand? This is very important lesson. Your umr is not tahun, is not bulan. Your umr 1 day. And that day, Allah will ask you 1 day at a time. In Jum'ah, what you have done. On Sabbath, what you have done. Ithnain, not in 1 tahun, what you have done. Okay? Okay, pardon, I'm sorry. Okay. Can you repeat again? Allah will ask you hisab, Hisab, judgment, okay, hisab. 1 day at a time. 1 Okay. day at a time. Okay. What you have done today, tomorrow, after tomorrow, yesterday. Not 1 tahun, not 1 minggu. Oke. Jadi Allah akan menghisap kita itu tidak kenal waktu, entah hari ini, besok atau lusa, seperti itu. So now I made it once, I'm going to read it 3 times. Okay? Oke, read 3. 4 times. 4 times. Remember. Oke. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. Ya Allah, sesungguh aku di waktu pagi sore hari ini bersaksi kepadamu, bersaksi kepada para malaikat pemikul arsmu, pada malaikat-malaikatmu beserta seluruh makhlukmu, bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang Maha Esa, tiada sekutu bagimu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Ini dibaca 4 kali. بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari sakitnya darah yang mengalir dan dari buruknya panas api. Ini dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Subhanallah wa bihamdihi la quwwata illa billah ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun
أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Maha suci Allah dan pujian baginya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang Dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Aku mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu, dan bahwa Allah sungguh meliputi setiap sesuatu dengan ilmunya. Dibaca 3 kali. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa maliku asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih. Ya Allah yang Maha mengetahui segala terlihat dan tidak terlihat, pencipta langit dan bumi, penguasa setiap sesuatu dan merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setan dan sekutu-sekutunya. Syarri nafsi wa syarri syaitan, the evil of my soul and or self, and the evil of Satan. Satan, shaitan, is the father of jinn who are kafir. Jadi itu melindungi kita, hati kita dari godaan setan yang terkutuk, seperti itu. The shaitan whisper, drink wine, steal, beat this one. He keep whispering to do wrong things. Setan selalu membisiki kita dengan tipu muslihatnya, entah lewat telinga ataupun tentang mempengaruhi kita, seperti itu. So shaitan choose, say this, you don't do it, give you another option. You don't do it, give you another option. This is shaitan way. Jadi setan itu ketika menggoda kita berkata lakukan ini, kalau nggak bisa dia akan berkata dengan tipu muslihat yang lainnya, satunya lagi, seterusnya sampai kita tergoda dengan godaan dari setan. But the nafs is different. Nafs keep asking same thing all the time. I drink wine. Tapi kalau nafs keep asking the wrong thing all the time, one thing all the time. But shaitan gives selection. If you don't do it, he leave it, give you another one. Jadi kalau nafsu itu satu kali keinginannya, tapi kalau setan itu akan menggoda kita beberapa kali dalam waktu yang tidak tertentu. Tapi kalau nafsu pada waktu itu saja. So when something come little at a time, you say a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika kita tergoda atau ada bisikan dari setan, kita harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti Allahumma alimal ghaib. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah. Bahasa Indonesia. Ya Allah yang Maha mengetahui segala yang terlihat dan tak terlihat, pencipta langit dan bumi, penguasa setiap sesuatu yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setan dan sekutu-sekutunya. Allahumma farij al-ham, kashif al-gham, mujib da'wat al-muttarrin, rahman ad-dunya wal-akhirah wa rahimahuma, anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ya Allah, zat yang menghilangkan duka cita, zat yang menyingkap, melenyapkan kekhawatiran, zat yang maha mengabulkan doa mereka berdesak, zat yang maha pengasih dan maha penyayang di dunia di akhirat. Engkau yang belas kasih kepadaku, rahmatilah aku dengan belas kasih yang mencukupkan aku dari belas kasih siapapun selain Engkau. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'
ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak akan diterobos orang yang baik maupun yang jahat, yang sanggup melampauinya, dari kejahatan yang diciptakan dan dijadikannya, dan dari kejahatan apapun yang turun dari langit, dan dari kejahatan apapun yang naik ke dalamnya, serta kejahatan yang tumbuh di bumi yang keluar darinya, dan dari kejahatan fitnah di malam hari dan siang hari, dan dari setiap kejahatan yang datang di malam hari dengan tujuan baik. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, dengan nama Allah yang Maha Besar, kami berlindung kepada Allah yang Maha Agung dari kejahatan setiap urat yang merontah-rontah dari kejahatan panas api. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنوبي وأسألك برحمتك. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tak khusyuk, dari nafsu yang tak pernah kenyang, dan dari doa yang tak didengar. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sungguh aku memohon kepadamu agar mengampuni dosa-dosaku, dan kepadamu aku memohon rahmatmu. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da an hadaitani wa hab li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, dan janganlah Engkau condongkan hatiku pada kesesatan setelah Engkau memberiku petunjuk. Berikanlah rahmat kepadaku dari sisimu, sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'idhnik innaka anta tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi yang Maha mengetahui segala yang terlihat dan tidak terlihat, Engkau menghukumi di antara para penyembahmu di dalam apa yang mereka perselisihkan. Bimbinglah aku di dalam apa yang mereka perselisihkan pada kebenaran dengan izinmu. Sungguh Engkau membimbing siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li khata'i wa amdi wa jahli wa jiddi wa hazli wa kullu dhalika 'indi. Ya Allah, ampunilah dosaku, ketidaktahuanku dan sikapku yang berlebihan dalam urusanku, dan apapun yang Engkau lebih mengetahuinya dari aku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku, keseriusanku, dan sendah gurauku, yang semuanya itu adalah di sisiku. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddim wa anta al-muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah segala yang telah aku lakukan, dan apapun yang datang kemudian, dan apapun yang Engkau sembunyikan, dan apapun yang Engkau tampakkan dari dosa-dosaku. Engkau yang Maha mendahului, Engkau yang mengakhiri, dan Engkau Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Allahumma arzuqni qalban taqiyan minasyirki naqiyan la jafiyan wa la syaqiyya. Ya Allah, karunialah aku hati menjauhi dosa, yang bersih dan dari syirik, bukan yang hati kasar maupun celaka. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi iman wa imanan fi husni khuluq wa najahan yatba'uhu falah wa rahmatan minka wa afiyah wa maghfiratan minka wa ridwana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kesehatan dalam keimanan dan beriman dengan akhlak yang baik, serta kesuksesan yang diiringi dengan kemakmuran, juga rahmatmu dari keselamatan darimu, serta ampunan dari ibadahmu.
اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, jiwa yang mempercayai perjumpaan denganmu dan ridho dengan ketetapanmu serta puas dengan pemberianmu. Wahai yang maha hidup, wahai zat yang maha mengurusi segala urusan makhluk, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan. Baguskanlah segala urusanku dan jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri meskipun sekejap mata. اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. Ya Allah, penguasa langit dan penguasa bumi, penguasa kami dan penguasa setiap sesuatu, yang menumbuhkan benih dan biji kurma, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari setiap sesuatu yang mempunyai kejahatan, karena Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Engkau maha awal, maha tak ada sesuatu sebelum Engkau, dan Engkau maha akhir, maka tidak ada sesuatu setelah Engkau, dan Engkau maha zahir, maka tiada sesuatu pun di atas Engkau, dan Engkau maha tersembunyi, maka tiada sesuatu pun yang tersembunyi di bawah. Lunaskanlah hutang kami ya Allah, dan cukupkanlah, jauhkan kami dari kefakiran. This is very important dua. This dua Ahl Sunnah wal Jama'ah, they took from it aqidah. Doa ini dari Ahli Sunnah wal Jamaah untuk akidah kita. That Allah is not in a place, nothing above Allah, nothing under Allah, nothing on the right, nothing before, nothing after, because Allah is not in place. Oke, karena rahmatnya Allah, kita itu bukan siapa-siapa, dari siapa-siapa, dari kita hanyalah dari Allah, untuk Allah, seperti itu. So Wahhabi, they say Allah sitting on the throne. Hada kafir, aqidah kafir. Rasulullah said Allah nothing under him, no throne under him, nothing. Okay. Understand? No. Throne, you know throne, arsh? Arsh. Al-arsh, throne, Al-arsh. Maulana, tell her al-arsh. Al-Wahabi. Wahhabi, they say Allah sitting on a throne, on a seat. Oh. The Prophet said nothing under Allah, nothing above Allah, nothing before, nothing after, so no place. No place. Jadi semuanya itu karena Allah, tidak ada apapun kecuali Allah. أنت اشرح لهم هذا this point. No. Dibaca Kirit. ليس تحت الله شيء دونه شيء ليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك والظاهر فليس دونك شيء ما في شيء تحت ما في شيء فوق الله ليس في مكان. Di dalam bahasa Indonesia, jadi tidak ada selain apapun kecuali Allah. Jika kita tidak meyakini bahwa Allah itu satu, wa antal akhiru falaysa ba'da syai', maka kita akan menjadi orang kafir. The point. So Allah not in a place, laysa fi makan, because the Prophet said nothing before, nothing after, nothing under, nothing above. So Allah has no directions. Oke, tidak ada langit, tidak ada penguasa bumi, semuanya yang berkuasa hanyalah Allah. And Allah is not a body. Oke, dan Allah itu ada di mana? Ada di dalam tubuh kita. A body need to sit on something. Allah doesn't need. Oke. The body, my body need to sit on something. Here, okay. Allah doesn't need to sit on anything. Allah, tubuh kita duduk di kursi, tapi Allah tidak duduk di kursi. Okay.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan dan aku memohon kebulatan tekad dalam kesalehan. Aku memohon kepadamu agar selalu mensyukuri karuniamu dan bagus dalam beribadah. Aku juga memohon kepadamu lisan yang benar dan hati yang bersih, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang engkau ketahui, serta aku mohon ampun dari apa saja yang engkau ketahui. Sungguh engkau maha mengetahui segala yang gaib. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu agar senantiasa mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, serta mencintai orang-orang miskin. Mudah-mudahan engkau mengampuniku dan merahmatiku, serta berkenan menerima taubatku. Dan jika engkau mengendaki fitnah bagi para penyembahmu, maka matikanlah aku tanpa fitnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mencintaimu dan mencintai siapapun yang mencintaimu, serta mencintai amalan yang mendekatkan aku pada cinta kepadamu. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وتبيض بها وجهي وتعصمني بها من كل سوء. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu. Dengan rahmatmu itu engkau membimbing hatiku dan mengumpulkan urusanku, serta menghimpun hal-hal yang berserakan. Dengan rahmatmu itu engkau memperbaiki agamaku, melindungi mereka yang tak hadir, meninggikan derajat mereka yang hadir. Dan dengan rahmatmu itu engkau menyucikan amalku, mengilhamkan kesalehan kepadaku, serta memutihkan wajahku dan menjagaku dari segala keburukan. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesabaran saat menerima keputusan darimu, keberuntungan saat berjumpa denganmu, derajat para syuhada, kehidupan orang-orang yang bahagia berdampingan dengan para nabi di surgamu, dan pertolongan atas musuh. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. Ya Allah, aku haturkan segala hajatku kepadamu, meskipun pendek pemikiranku dan lemah amal perbuatanku, sangat membutuhkan rahmatmu. Maka aku memohon kepadamu, wahai yang mengabulkan segala urusan, wahai penyembuh segala dada, sebagaimana engkau menjauhkan di antara lautan, agar engkau juga menjauhkanku dari azab neraka syair, juga dari seruan kecelakaan dan fitnah kubur. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه أمنيتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يا رب العالمين. Ya Allah, betapa pendeknya pemikiranku tentang itu dan lemahnya amal perbuatanku tentang itu, dan niatku tidak sampai untuk menjangkaunya dari kebaikan yang telah engkau janjikan kepada aku. Kepada siapapun di antara ciptaanmu, atau kebaikan yang engkau berikan kepada siapapun di antara para penyembahmu, aku sangat mengharapkan itu kepadamu, dan aku memohon kepadamu
agar bisa mendapatkannya dengan sebab rahmat-Mu, wahai penguasa semesta alam. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. Ya Allah, pemilik tali yang kuat dan urusan yang bagus, aku memohon kepadamu rasa aman pada hari dijanjikan, hari kiamat, dan surga pada hari keabadian bersama orang-orang yang dekat mereka yang bersaksi, yang rukuk dan sujud, yang memenuhi janji-janjinya. Sungguh Engkau Zat Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dan sungguh Engkau melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang membimbing orang lain dan termasuk orang-orang yang terbimbing, bukan orang yang sesat lagi menyesatkan. Salam sejahtera untuk para walimu. Kami memusuhi terhadap musuh-musuhmu demi cinta kepadamu. Kami cinta kepada siapapun yang menyintaimu, dan kami memusuhi dengan permusuhanmu kepada siapapun yang mendurhakaimu. Ya Allah, inilah doa kami dan hanya Engkaulah yang maha mengabulkan. Inilah usaha kami dan kami hanya mengandalkan kepadamu. This is the last dua, akhir dua for askar sabah wal masa. Ini doa terakhir dari bab yang kedua. بعده نعمل استراحة سؤال وجواب. Istirahat. After that يعني استراحة سؤال وجواب. Oke. Habis ini ada pertanyaan dan beliau akan menjawabnya. Ada sesi tanya jawab. اللهم اجعل لي نورا في صدري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا من يميني ونورا من شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظمي. اللهم زدني نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ذي الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam dadaku, cahaya di dalam hatiku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di dalam kulitku, cahaya di dalam dagingku, cahaya di dalam darahku, dan cahaya di dalam tulangku. Ya Allah, tambahkanlah cahaya kepadaku, hebatkanlah cahaya kepadaku, karuniakanlah cahaya kepadaku, dan jadikanlah cahaya untukku. Maha suci Dia, ya Maha suci Dia yang berjubah kemuliaan dan berbicara dengan kebesaran. Maha suci Dia yang berpakaian kemuliaan dan pemurah dengan kemuliaan. Maha suci Dia, penganggungkan tidak diaturkan kecuali hanya kepadanya. Maha suci Dia, pemilik karunia dan kenikmatan. Maha suci Dia, pemilik kekuasaan dan kemurahan. Maha suci Dia yang memperhitungkan setiap sesuatu dengan ilmunya. Maha suci Dia, pemilik keagungan dan kemuliaan. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pujian, keberkatan, dan kesejahteraan yang melimpah kepada junjungan kami baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dengan kesejahteraan yang melimpah. In the school in Morocco, when the ustaz were teacher, at the end of every day, the murid read this dua, read this like iqrar, shahada.
Jawab al-qabr, the answer for the tomb. La ansaftu. In the tomb, when the person pass away, angel ask him. So this is the answer. Oke, pardon. When a person pass away, he go to the tomb, angel ask him. This is the jawab. Oh, okay. Ustaz will read in Bahasa, okay, not in English. جواب القبر الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي وأن الذي جاء به سيدنا محمد حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Ketika anak-anak hendak meninggalkan sekolah setiap harinya, mereka mengatakan secara bersama-sama tentang jawaban kubur. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, dan apa yang dibawa oleh junjungan kami Nabi Muhammad adalah benar adanya. Surga benar adanya, neraka benar adanya, Syiratul Mustaqim benar adanya, timbangan amal benar adanya, dan bahwa hari kiamat itu pasti akan tiba. Tidak ada keraguan sama sekali tentang datangnya hari kiamat, dan kelak Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Soal jawab, you have to ask. Ibn Abbas, they said to him, why you have all this knowledge? He said, I have a tongue, ask all the time. He is young, but he is mufassir of Quran. Silakan yang mau bertanya. Lughatul Arabiyyah, Inggrisiyah, Indonesia. Bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Monggo. Ayo. Harus bertanya. Any question. Any question. Any question. Boleh pertanyaan. In Islam, in dunya, in business, technology, anything. Oke, pertanyaan umum, boleh pertanyaan agama, Islam. Bener hutang. Mau minta ijazah hutang. Oke. Ya Syekh, bayin ada doa كل يوم. هذا آخر الكلاس، آخر المدرسة يقرأ هذا كل يوم بعد المدرسة. هذا سؤال جواب القبر. أجسني هذا الواحد في كل مكان. نعم. سؤال. مين want to like to ask question؟ bahasa Indonesia soal. Sing utangi akeh. Minta ijazah. Mau ijazah apa nanti diinggriskan sama ini. 6 ya Syekh. Ida ما في question. Indakum dain. ماذا؟ Indakum dain, adain, kasir dain. ما فاهم. Iku lho sing akeh utangi lho muni. Sing akeh utangi. Okay. Come and ask. Umi emang bertanya. Neng Aam. Tanya sembarang. Ayo Dok, tanya Dok. Apa yang Okay, maybe you have ijazah that we are have a debt. Hutang. What you say in English? How to say in Arabian hutang apa? Debt is hutang mafi fulus. Mafi fulus. Okay, I don't have fulus, so I ask how to make money. Okay, question? It's okay. Yeah. Question how to make money. How we can reach people is okay. How we make money? Yes. Okay. Kayak dijasain biar banyak uang. Is this good question? Do you like the question? Okay, kamu suka pertanyaannya? Yes. Okay. A person, first of all, I ask question, who their parent, they have land. Who has land, like Badi? If your parent have land, raise your hand. What? Okay. If your parent, your father, mother have land, Badi, land, agriculture land, raise your hand. You don't know rice, nasi land, planting, Badi? Badi, our badi? Land, no, land.
lunch, agriculture, plant rice, nasi planting. Sego, nasi. Who okay, eat, lunch. if your parent have land, paddy, raise your hand. Oke, yang belum makan siang angkat tangan. Raise your hand up. Oke, raise your hand if Your parent have land. you have to not lunch. Yang belum makan siang angkat tangan. Oke, all of. How many? All of. Because them have land? Okay. All. But the problem, they don't know how to plant rice. This student. Okay. They don't know how to plant rice. I ask you, do you know how to plant rice? Kalian tahu bagaimana masak nasi? How? How you plant? Blanch. How you plant rice? No, they answer me. They put the rice first. Oke, kalau makan put in this flour. No. No. First you put the rice in water. Oh, kalau makan itu nasinya dikasih air. Oke. And then maybe a rag or something for 3 days. 3 kali sehari. وبعدين they put it in a little mud area, small square, all of the rice here. So it start going up like maybe 10 centimeter. Okay. I'm sorry, pardon, I don't Do you know how to make rice? Plant yourself? Make a rice? Your parent have rice, land? Lunch? Yes? Your parent plant rice? Yes or no? I'm sorry. You can speak now. You can speak, okay? I will translate it. Okay, you can speak Okay. now. Okay. Does your parent have land Okay. to plant rice? And if they do you know how to plant yourself rice? Okay. Kisah kau diwadahi ngombo terus dipangani jen. Okay, let me go here. I go. Do you have the Sepidol. Jangan nanti tanya bagaimana cara menahan lapar. Bahasa Indonesia, itu Inggris kan. Apa di doa ini ada doa untuk menahan lapar. Ono tanya di mana lamanya, begitu caranya, ya toh? Tanya apakah di kitab ini ada doa untuk supaya ilmunya manfaat. Tanya-tanya yang gitu-gitu aja, sesuai tema saja. Yeah. Do you have a okay? Now business Rubia and makan produksi. Makan produksi. Because everybody eat. Satu hari eat 3 time. So business, tell you stand up. Say business and production of food. Business is in production of food. Makannya 3 kali sehari. I mean business. Money, uang, and producing food. money untuk You want to make money, you produce food. What happened? You're doing okay. So, rubia or dollar, okay, and makan, food, okay. Food production. Can you translate that? Food production. Tell them, you want to make money, you produce food. Oke. Ini rupiah, uang, kemudian adalah produk makanan. Oke. So food will be plant rice.
plant, vegetable, vegetable, Oke. and rice. Produk makanannya itu dari tumbuhan, oke. And raising chicken, bebek, and ayam. Raising chicken. Raise chicken Chicken, oke. and bebek, duck. Okay? What is that? Bebek. 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 Oh, ini And here, Ayam. eggs. kemudian Eggs. bebek, telur. Yes, oke, telur. Then sheep. Sheep Kita- like domba. Domba, Domba, sheep, oke. Yeah. Sheep. Sheep. Okay. You raise this, you make money. Oke, kamu jual ini nanti kamu dapat uang. So money in the body. Oke, uang itu ada di tubuh kita. Body. Kalau kita mau dapat uang, kita jual produk makanan. So body need clothes. Oke, tubuh kita butuh pakaian. So you make clothes business. Oke, Clothes business. oke. Okay? Jadi karena kita butuh pakaian, jadi kita kalau mau punya uang ya jual pakai pakaian. So if you make clothes, Kalau kalian pakai pakaian, for example, contohnya, you go to the bazaar oke, kamu pergi ke pasar, and buy maybe 10 meter kamu like beli this, 10 meter, oke, and you buy kamu membeli, some like this. oke, Then you sewing it, make sewing, then you sell it. So this maybe 1 meter, maybe 10, 15. 15.000, oke, This maybe 3 meter, 45, oke, 3 meter. 3 meter, And you sewing it, So- then you sell it 50, oke. Jadi kalau ke pasar kalian beli kain kemudian dijahitkan, harganya akan lebih mahal. Kalau di pasar 1 meternya 15.000, kita beli 3 meter 45.000, dijahit, dijual jadi 150. Same like this. You buy this, maybe 10 meter, you Yeah. make 2, oke, 2 meter. 10 meter, maybe 100, maybe 100 rupiah, 100 rupiah. and you sell it for 300. 300, oke. Jadi dari kainnya 100.000, dijahit, kemudian jadi jubah, dijual 300.000. Now let us go to the chicken. Chicken. You bring chicken, Chicken, ayam, 1 ayam. Okay, chicken. So you get maybe 10 chicken. oke. 10. Okay? 10 ayam, oke. You buy it either 70,000, 10 by 70,000. 70.000. This ready to lay eggs. Oke, 300,000 So 10 equals chickens, for 70. So the investment 700,000 700,000. investment. Okay? Jadi investasi. And you get one male. This is female. This Juanita, this is Lucky. Lucky. So maybe here 75 or maybe 100. Okay? So now you have 7 investment 800. Okay? Investment. Oke. Now you have every day 5 eggs. Oke. 5 eggs every day. Jadi kalau kita beli 10 ekor, kemudian harga jualnya 70.000, jadi nanti kita dapat investasinya 700.000. Kemudian beli ayam jantan 100.000, jadi kita labanya bisa 800.000. Belum kalau bertelur 5 telur, nah, bayangkan berapa labanya. Every day 5 eggs. Every day, 5 telur setiap hari. And chicken eat every day 500 ruby. So Rupiah. every day Well, 5,000. 500, okay. Makan for 10 5,000 ribu. Oke, makannya 10.000 10 rupiah, 10.000. Oke. Now eggs, 5 eggs, 5 telur, oke.
multiply by multiply by 365 days. Oke, 1 hari bertelurnya 5 dikali 365 hari. So 5 في 5 25 35 2 ومعنا 3 15 18. You have 1825 eggs. Oke, jadi 1 tahun. 1 tahun akan bertelur 1825 telur. Oke. You get incubator. Oke. You Kamu know bisa incubator? ditaruh di inkubator. Incubator. A little chicken. Yeah. 21 days. 21 days. Oke. 21 days. 21 hari. Berapa satu egg? Satu egg. Now, Mama eat 5,000. Oke, 1 telurnya 5 eggs. 5 eggs 15. are 2,000. Satu egg is 2,000. Okay. 5 side. Okay. So this 5. 10.000. Oh, I'm sorry, 12.500. Okay. So Ini now oke. the eggs same price of food and little profit. But when you put in incubator 21 days, Oke. okay, 5 eggs in 21 days will be 10 each. One baby chick is full will be 50,000. Jadi One telur. satu when it telur, is oke. become a baby chick A baby is chick. 10,000 in bazaar. Oke. Jadi kalau Satu hari. satu umur. hari. Satu Iya. hari umur. Oke, 1 hari. Jadi Mengerti? satu telur kemudian bisa menjadi ayam yang kecil dijual di pasar harganya 10.000. So now look here, this one here, multiply by 10,000, berapa? See here? So, 1, 8, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 18 gota. Oke, 18. 18 gota 18.250.000. checks. If you keep it 2 bulan makan, this become 35,000 kilo. 1 kilo 45,000. Okay. 2 kilo 70,000. Chicken 2 kilo. 2 kilo. How many chicken we have Oke. here, right? So 70,000 multiplied by 18.250. what is here the price? Do the calculator. How much? See? 18,250 by 70,000. This is big money. Oke. 18.250 dikali 70. Oh, sorry. 1 2 3 1 مليار 1 مليار 277 5. 500,000. So now 1 milliard 270 gota. Jadi 10 hasilnya chicken. 10 ayam 10 itu ayam. bisa menghasilkan 1 miliar. Investment 800. Oke. Then every day 5,000 5,000 makan. makan. Oke. Oke, thank you for your. Do you understand how you make money now? Do you understand? Inshallah. Inshallah. So you can make money close. You do an ayam. Oke. Now listen. Oke. Every ayam in bazaar now owned by Chinese Christian. Oh, And setiap the Jawi person who sell, he just buy from the Chinese and sell to you. Oh, jadi ayam yang di pasar itu biasanya dibeli sama orang Cina, orang Chinese. Tuh. I know in Kediri, one Chinese man called Eko, I visit him, he slaughter bebek 100,000 every week. Jadi kalau di Kediri, orang Cina Kediri itu ayamnya dibunuh
without say Bismillah. Every week, 100 ribu 100.000 bebek chickens. slaughter. No, Oh. bebek. 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 So what happened? They do the Chinese own all ayam business in Indonesia. Oh, business of chicken. All. Semua ayam di Indonesia. Ayam Oh. Indonesia controlled by Chinese Christian. Jadi ayam di Indonesia dikontrol. Muslim only work for him, labor. But our Kiai has a business of chicken. Our Good. Kiai have Good. business of Bravo. chicken. Okay, give applause. Alhamdulillah. how the student has to go learn there. Learn here Islam and Yeah. go to work Business of chicken. Okay. in the incubator. I design. Do you have incubator? Punya inkubator untuk telur jadi ayam. I have automatic incubator. I know, but explain to him this. Yeah. Explain. Yeah. Tell Ustaz. Oke. Jadi kalau nanti Abi niki diinkubatorkan ayamnya diternak, mangke dapat penghasilan sekian Abi. Kalau menawi mau I have diternak. incubator. Khalas. Abi have tried but never success. I know how to do success. Okay. I have 2 incubator. Punya 2 inkubator. Oke. One electronic automatic 100 and one 3,000 egg. Automatic. Satu I inkubator. design it myself. Oh, subhanallah. You come visit me, I show it to you. Oke, Then bisa we move mengunjungi it. ke rumahnya beliau. We'll move it to your place. Mesinnya, where is the incubator? In your room? In your house? In our musalla, Musalla. Dar Hadith. There. Darul Hadis. You come Di visit, dalam. I show it to you, then we'll move it Abi here sampai and get it berkunjung ke working. rumahnya beliau dan Okay. nanti bisa dikasih tahu sama beliau. Because if we put eggs in it, 3,000, first I give you the 100 stratus egg automatic. Test. The problem with have automatic, 100% automatic. The problem will be you need oxygen, good air. If Oh, no good air, membutuhkan udara it yang doesn't no segar. success. Iya, So I jadi- know I'm expert. Oke. I'm a khabir. I Okay. know how to do it. Can you learn? Can you teach Abi? Of course, Oh, of bisa course. diajari Abi sama I'll be beliau. partner with him. We'll be partner, and the student learn. Then when he finish, everybody make terna. Ternak, oke, ternak ayam, gitu. So Tanwir terna. Ternak. So everybody have terna. Oke. Ya, sampean ini juga diternak sama Then Abi. we make gitu. manual. Manual. Pakai manual, tidak pakai Manual alat. study. So here he study Quran, Hadith, Sunnah Rasulullah, Okay. and terna business. Oke, jadi sekarang kalian diternak sama Abi, nggak pakai alat, langsung belajar sama Abi langsung. Semoga jadi ilmu yang So you berkah. do food business, plant business, raising eggs, incubator, sheep, clothes, and programming, computer programming. Computer, oke. Very good. Oke. You can be here. You make $50,000 in America remote, sitting at home, making Okay. programs. Oke, jadi Tell them. we have SMK. What is SMK? Senior High School. Do you have computer here? Yes, computer here. How many computer? There are many 50. 50 computer? Yes. In Senior High School Where and is the Junior High 50? School. Here? Here, there's here, and there is the Here. Juris Good. Informatika. So we will start teaching them Python programming. Oke. Python programming. Python programming. If they finish Python programming and finish SMK, salary Salary. Subulu Gota 1 bulan. If he's good programmer in Python. 1 Mengerti? bulan 10 juta You SPP-nya. in computer here, I teach you Python. Python programming. Bahasa Indonesia. Python. Then sudah SMK, you work Python, Subulu, Gota 1 tahun salary, 1 bulan salary. Jadi Very good business. gajinya komputer program itu 1 bulan 10 juta. Now in Jatim there is SMK technology in Malang and Sijarju, 2. But I have program better than, so we can have this 50 to be teaching
Python programming. I will teach everything, technology. Okay? Semuanya teknologi. I'm Sheikh Internet before Google. I have www.allah.com, www.muhammad.com before Google. Sebelum ada Google, beliau sudah punya www websitenya. Subhanallah. Yeah, Allah, Muhammad, Mosque, Abdullah Ghumari. Subhanallah. So we will start writing some manual in English with you. Okay? You help me writing manual for them. Okay? Okay, now we have to ask question. Any question? Any question? Ada pertanyaan lagi? No, thank you. You have to ask. If you don't ask, it's not smart. Tidak bagus. Kholas Habib. What is your name? My name is Tias Nurul Humairah. Tias. Okay, put here your name please and telephone number. عندك سؤال؟ Do you have سؤال? Okay. Ask Sheikh. Ask Sheikh. You know best مكان for chicken? Barley, شعير. You wrote your name or not? Tina? Tias Nurul Okay. Humairah. Okay. And this your phone. Okay, thank you. Okay. Okay. It's coming? You got it? Okay. Ada di HP satunya, Habib. Okay. J, I will save your number. Okay. Okay, thank you. Okay. Now, Chinese control makan ayam. Makan for ayam and sheep, makan for bebek, Chinese control it. Jadi Factory. orang Cina itu mengontrol makanan ayam, bebek, dan Yes. kambing. Seperti itu. But the Prophet ﷺ has the best solution. Sha'ir, barley. Barley. Barley, sha'ir. Barley. Jani. But not Indonesian jani. Oh, Saudi jadi- Arabia, Mecca. Jadi Yeah. if there is the right of barley is from China. No, No. not China, like Saudi Arabia. Saudi I have some Arabia. barley. Oh, okay. See, what is this secret of good business? Gandum. No, makan. Let me explain. You bought 120 kilo barley. 120 kilo. You Okay. Sprouting. Okay, you sprout it for 1 week, Satu Minggu, hari. You just spray water on it like this. Spray water, Satu Minggu. Okay? This becomes Satu ton. 1 week. Satu minggu. Satu Minggu. Satu Sprouting, make Okay. 120 kilo. Become 1,000 kilo. So makan like free. If you buy 1 bag makan, it's maybe 4 ratus ribu. Food Film. makan, listen. Makan is 50 kilo is 4 ratus ribu. 400.000. Okay. But here, 50 kilo. This is 1,000. Means 20 sack from 120. Subhanallah. This is the secret. But we need not hot area, cold area, like Trawas, cold area. Tempatnya yang dingin. I have 10 subulu to plant. If you find a place, we plant it quickly. We need cool area. Yes. We cool plant place. I have seed to plant. Yeah, bibit gandum. We give 1 kilo to a guy in Malang. He doesn't understand. This is fantastic way to do business.
Then you don't buy from Chinese food for makan for chicken. You had our own makan like free. Cassava. Abi eats cassava. I understand, but we do complete life cycle. Tailor, incubator, like everything, slaughtered up. It's okay. Okay. Any question? So No. now you know how to make business. You learn Python programming. 6 months. You make a lot of money. Remote. Yes. Yes. Stand up. Come here. Take the give him the phone. Ask the question. No. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Stand up here. Stand up. Bahasa Berdiri di sini, Indonesia. Mas. Berdiri di sini. This is me, okay? Salam. What's the question? Aba, soal Anda. Pak, Come here, stand up here. Gak apa-apa, mau tanya apa? Ask the question. What's the soal? Soal, come on. Soal. bagaimana cara menguatkan hafalan Al-Qur'annya? What you say? كيف يحفظ القرآن? Okay, thank you. حفظ القرآن, you have to read many times the ayah. Everybody have secret number. Jadi kalau kalian mau So hafalannya kuat, I meet him. I ask him, what is your name? He say, Ustaz Taufiq. I say, oh, Ustaz Taufiq. After 5 minutes, I forgot. oke. Then, sorry, Ma'af, what is your name again? But if I repeat, lima time, Ustaz Taufiq, Ustaz Taufiq, Ustaz Taufiq, secret, So Ustaz you- Taufiq, Ustaz, Okay. 5 times. Now I know Ustaz Taufiq. So Okay. the same, but you maybe repeat 7 times. Maybe he repeat 3 times. Everybody have secret number to memorize. Oke. Jadi kalau kalian mau menghafalkan Al-Quran, memperkuat hafalannya, jadi dibaca berulang kali, minimal 5 kali. Habib, seperti Habib bertanya kepada Ustaz Taufik, siapa namanya Ustaz Taufik? 5 menit kemudian Habib lupa, bertanya lagi, siapa Ustaz Taufik? Diulang lagi sama Habib, Ustaz Taufik, Ustaz Taufik, Ustaz Taufik, sampai beliau hafal, jadi namanya Ustaz Taufik. Sama-sama. Yasin wal Qur'an Hakim, Yasin wal Qur'an Hakim, Yasin wal Qur'an. Okay, repeat. You maybe Subulu, maybe Tuju. Everybody have secret number. Setiap Dia orang remember. punya daya ingat yang berbeda-beda. Ada yang bisa mengulang 7 kali, 3 kali, 5 kali baru bisa menghafal Al-Qur'annya. Then you use it in namaz and so in prayer. Oke. What you memorize, you use it in prayer. Oke, kalau ketika menghafal duduk yang tenang. Then you memorize baru and review yesterday. You have to do review and read new and review. Not very fast, slowly. Oh, oke. Jadi Like Qari Abdul Basit, big Qari, every day review 5 mushaf. Oke. Jadi kalau kalian mau setiap harinya kalian bisa separuhnya dulu. Jadi tidak usah terlalu cepat, separuhnya dulu, besoknya lagi separuhnya diulang, direview, kemudian ditelanjutkan ayat berikutnya. If he doesn't review 5 every day, he will forget. Kalau kita tidak mereview atau mengulangnya selama 5 kali dalam sehari, kita akan lupa. Okay? Oke, Right. do you get? Any other Bisa question? Khalas, خلاص؟ khalas. غير كده خلاص سودا؟ حاضر حاضر. بسم الله. Inshallah, sit here. We will start here 1 class a month to make hadith. We want to be Ahl Hadith.
we teach him how to be muhaddis or muhaddisa. 1 bulan in a month, in months to study. One class a month, every month 1 day, teaching how to be muhaddis. You are. I will come and teach how to be muhaddis. Jadi beliau ini akan mengajar 1 bulan sekali ilmu hadis di sini. So you register for the class. Oke, kalian akan memulai kelasnya bulan depan, insya Allah. And it's free. Dan gratis. Gratis kalian akan belajar hadis dari beliau 1 bulan sekali, insya Allah. And we teach Python. Python. And same day. Oke. So for programming you register. So we have 2 registration. One for Here. For hadis. For hadis, One okay. for Python programming. Oke. Jadi beliau akan mengajar 1 hadis, kemudian akan diajarkan program komputer. As for the business, first we start with manual. Okay, Because tidak manual tidak one. Okay. So I write manual with you Okay, thank you. in English and Bahasa. Then we have this fi sabilillah to all mahad. Oke, jadi beliau juga akan mengajarkan bisnis secara manual, kemudian akan mengajarkan bahasa, lughatul Arabiyyah, lughatul Inggrisiyah, seperti itu. Now, this Muwatta al-Imam Malik, the first book of hadith Imam Shafi'i studied. Oke, ini buku hadis dari Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Malik wrote it, reported it, but Imam Shafi'i memorized it. Oh, dari Imam Malik dan dihafalkan oleh Imam Syafi'i. This one have 702 hadith. Dalam 700, yeah, and 2 hadith. Okay. And the rest fiqh Maliki. Ada Opinion 700. of fiqh, not hadith. Only hadith is 702. Oke, 700 hadis. 2. Yeah. Oke, ada 700 hadis. This book, I read all of it to Hafiz Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari in Tanjir in his house. Oke, pardon. I read all this Oh. in front of Hafiz Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari. Oke, you memorize it. I read all of it. Oke, No, ini like hadis ini read. dibaca He hear me beliau, and I read. All beliau the- setiap hari. Hadisnya ini dibaca beliau setiap hari sama beliau. So when you read, you don't get ijaza, this talaqi. Talaki. But ijaza, you just say agastuka. Azastuka. But if you read, there is no need for ijaza because Ijazah. you already read it. Oke. Do you understand? Oke, jadi kalau apa namanya, nanti beliau akan membacanya, hanya membaca kemudian diijazahi sama beliau. Okay. Any other question? خلاص كده? So we No, make thank dua, you. خلاص. dua and we close. اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب آمين. لنا تصحيح المعاملة بيننا آمين. وبينك على السنة وصدق آمين. التوكل عليك آمين. وحسن الظن بك آمين. وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا آمين. بالعوافي في الدارين آمين. فنسألك اللهم آمين. إنابة المخبتين آمين. وإخلاص الموقنين آمين. وشكر الصابرين آمين. وتوبة الصديقين آمين. اللهم إنك عفو كريم آمين. تحب العفو فاعف عنا آمين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين آمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح آمين. وصلاح الجسد والروح اللهم ارحم آباءنا وأساتذتنا رحمة واسعة واجزهم عنا خير الجزاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله.
inshallah, we will give them 40 hadith fil Jannah. If you remember 40 Nawawi, now next curriculum, 40 hadith of paradise. Inshallah, inshallah. And this is already in the book. In here, you read 40 chapter about 40 hadith in paradise. Okay. So we will give it to you where they start memorizing it too, inshallah, in bahasa Indonesia and in Arabic if you want. Jadi kalau kalian menghafal, mengamalkan Arba'in Nawawi, insyaallah surga ganjarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW, kalian barokahnya Syekh Darwis. Mudah-mudahan ilmu kita semua bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nanti yang laki-laki pakai salimah, yang laki-laki saja nggih, laki-laki saja salim ke Syekh Darwis, dan yang perempuan wakili Umi mawon nggih. Jalur foto oleh sampai guru-guru. Ustaz-ustazan dulu.
Bapak Ibu guru monggo berfoto dahulu di sini. Monggo sedaya tamu. Ayo mriki. Ayo Pak Dayat, Pak Sugi, Pak Abarozi. Salim Ustaz. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad.
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم